خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے تو عربی میں کہہ لیں جبکہ اس کے معنی پر نظر ہو. نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کی ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطاری سامنے آ گئی، تو اب افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے، تو کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں یا کھانے پینے میں یا سونے میں حرج نہیں. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 14. فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 18واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے سکوں، ضروری نہیں. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. বাংলা জবান में एक सवाल उर्दू खुलासे के साथ. নাম মোহাম্মদ শামসুল আলম, আমি ওমান থেকে বলতেছি. তো আমার জানার ইচ্ছা এবং আমার শেখার ইচ্ছা, আমি শিখতে চাই তাজিম নামাজ, সালাত তাজিম নামাজ, এই দুইটা নামাজ কি নিয়তের সময় সুন্নত বলা হবে না নফল বলা হবে? ওটা নিয়ে আমার একটু ভুল হইতেছে, ওটা আমি সংশোধন করার জন্য প্রশ্ন করলাম যাতে আমি সমাধান হতে পারি. प्यारे आमिर अहले सुन्नत इस्लामी भाई ने जो सवाल किया, इसका उर्दू खुलासा कुछ यूँ है कि इस्लामी भाई जानना चाहते हैं कि तहज्जुद नमाज और सलातुत तस्बीह का नमाज, ये दो नमाज में नियत जब करना है तो क्या सुन्नत का करना है या नहीं? इस्लामी भाई का कुछ डाउट है, तो इसको दूर करने के लिए इस्लामी भाई इस्लाह के लिए रहनुमाई मांग रहा है, तो बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए. یہ دونوں نمازیں نفل ہیں، ان میں نفل سنت کہنے کی بھی ضروری نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح کی نیت کرتا ہوں، میں تہجد کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے. زبان سے کہنا بھی شرط نہیں ہے. دل میں پتا ہو کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ ہو کہ میں اس وقت صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے. زبان سے دوہرا لینا
جبکہ دل میں نیت موجود ہے، یہ اچھا ہے، اس میں ثواب ملے گا، افضل ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عامر عباس عمان سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبرستان جانے کے کیا آداب ہیں، اور کسی قبرستان میں اگر کسی بھائی کی والدہ ماجدہ اور دادی محترمہ کی بھی قبر ہو تو ادب کے لحاظ سے پہلے کون سی قبر پر حاضری دی جائے؟ قبرستان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قبروں کی طرف جائے تو قبرستان میں جائے تو اپنے جوتے اتار دے، اور اگر کانٹے وغیرہ ہیں تو پتھر ہے، کنکر ہے، اور تکلیف ہوگی پاؤں میں تو پہنے رہے، ورنہ آداب یہ کہ اتار دے۔ اور ہرگز قبروں پر پاؤں نہ آئے، کہ قبروں پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی راستہ قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام ہے۔ اگر شک ہے کہ شاید یہاں پہلے قبریں تھیں اور اب یہ راستہ بن گیا ہے، تب بھی اس پر چلنا حرام۔ اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے قبروں کے جو چہرے ہیں اس کی طرف رخ کر کے سلام کہے، مثلا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اور بھی دعائیں ہیں، اس طرح پڑھے۔ اور وہاں کھانا بھی مناسب نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ مٹی کے ڈھیر بظاہر تو مٹی کے ڈھیر ہیں، لیکن کہیں کسی کے اندر جنت کا باغ بنا ہوا ہے، کسی کا دوزخ کا گڑھا، اور اپنی موت کو یاد کرے۔ اصل قبرستان جانے کی لاجک اور حکمت یہی ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے، لیکن ہم لوگ عام طور پہ رسمی طور پہ جاتے ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اپنی موت کو یاد کرے کہ میرا بھی یہی اصل ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تو 50 60 70 سال مل گئے، 100 سوا 100 تو شاید ہی کسی کو ملے، تو پھر بھی قبرستان، اور قبرستان میں پھر پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار سال رہنا پڑے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی ظاہر۔ تو اصل ٹھکانہ یہ ہے، اول منزل اس کو بولتے ہیں قبر کو، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اچھا، ماں اور دادی کے تعلق سے تو کوئی تفصیل تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ظاہر ماں کا حق زیادہ ہے اور دادی کا اتنا نہیں ہے جتنا ماں کا ہے۔ تو پہلے اس حساب سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کو سلام عرض کرے اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو، پھر دادی کی خدمت میں۔ ہم حرج تو پھر بھی نہیں ہے۔ اب یہ بزرگوں کے مزارات پہ بھی اس طرح کی تقسیم ہے ویسے، کہ داتا صاحب کے پاس حاضر ہونا ہے تو میرا حسن زنجانی کے پاس غالباً بولتے ہیں نا، پہلے وہاں حاضری دیں۔ اب پہلے کے بزرگ لوگوں کی تقسیم ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ اگر داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے، ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے وقت کم ملتا ہے، ہمیں سحری افطاری میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کی تیاری میں، کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ سحری افطاری یہ بھی عبادتیں ہیں، البتہ اب اگر اہل خانہ کی خدمت، شوہر کا حکم کی بجاوری کر رہی ہے، گھر کے جو بھی ہیں افراد ان کی دل جوئی کے لیے کر رہی ہے، دل جوئی تو ہوتی ہے ظاہر، تو یہ بھی ثواب کے کام ہیں۔ یہ نیتیں کر لے، نیتوں کے بغیر تو ثواب ملتا نہیں ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر لے۔ اس میں گھر کا امن قائم رکھوں گی، اور نہ آپ بول دیں کہ میں تسبیح لے کے بیٹھتی ہوں اور یہ میں نہ سموسے تلوں گی، نہ کباب، نہ بریانی پکاؤں گی، چاول ابال کے دے سکتی ہوں، تو پھر جو گھر کا امن تباہ ہوگا وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح گھر کا امن قائم رکھوں گی، اپنا گھر آباد رکھوں گی، اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی، شوہر کی اور ان کے بھائی بہنوں کی، ان کی امی ابو کی، سب کی دل جوئی کروں گی۔ یہ اچھی اچھی نیتیں ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی گھر میں ایک طرح سے جہاں زیادہ اسلامی بہنیں ہوں تو وہاں پر اس میں عموماً گفتگو
کا सिलसिला रहता होगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तुम बैठोगे तो काम कौन करेगा, तो इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में दरमियानी सोच क्या होनी चाहिए? जो बैठ रहा है उसको क्या सोचना चाहिए, या जो और दीगर घर के अफराद हैं इनको क्या सोचना चाहिए? एहतिकाफ के ताल्लुक से जी हाँ, आखिरी अशरे के। हाँ, दिल बड़ा रखना चाहिए। ज़रा एक फ़र्द अगर घर का के इस्लामी बहनों में कोई बैठ जाती है एहतिकाफ में, तो वो उधर अपनी जगह पर रहते हुए तो काम काज भी कर सकती है, ताउन कर सकती है, धोना खाना। अभी अगर चूल्हा चलो किचन में वहाँ लाना दुश्वार होता है, तो और काम तो ही कर सकती है ना। तो ये कि उसको असल ये मसाइल खड़े होते होंगे बहू के लिए, बेटी के लिए नहीं होते होंगे। तो यूं अगर बेटी को बिठाया और बहू को बोला तुम काम काज पे लगो, तो वो करेगी तो सही अपना घर बचाने के लिए, लेकिन जो उसके दिल में नफरत पैदा होगी ना, इसको दुनिया का पानी कोई पानी धो नहीं सकता। तो इसलिए बेटी और बहू के साथ अगर इंसाफ किया गया तो दुनिया और आखिरत में भलाई मिलेगी, कि उसको नौकरानी ना समझा जाए कि वो भी आखिर किसी की बेटी ही है, अब आपकी बेटी बनी है तो इसको भी मान दिया जाए। तो और बहू को भी चाहिए कि वो भी बड़ा दिल रखे कि अगर सास का फैसला ये है कि अब ये आपकी माँ है, एक तरह से सास का फैसला ये है कि फुला बैठेगी तो लब्बैक, या हो सकता है सालों की बारियां हो जाए, इस साल ये बैठे उस साल वो बैठे, ये भी हो सकता है। या अगर सास बोल दे कि मैं बैठूंगी तुम सब काम करो, फिर आंखें बंद कर लेनी चाहिए और बिल्कुल इनको बैठने देना चाहिए कि सारी ये बुजुर्ग है, उम्र भी बहू या बेटी के मुकाबले में इनकी बड़ी होती है, वो इतना इस उम्र में काम कर नहीं पाएगी शायद। तो इसलिए इनको ये नहीं कि सबको एक लकड़ी से आंका जाए कि ये भी काम करे वो भी काम करे। तो इस तरह दिल बढ़ा रखकर, इबादत का है, 10 दिन की बात है, तो ताउन करेंगे तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि रमज़ानुल मुबारक में बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाएंगे तो क्या वो खाना शैतान खाएगा? बराए करम रहनुमाई फरमाइए। क्यों नहीं खाएगा? तो जो शैतान इब्लीस है ना, वो कैद में है ना। और इंसान के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो एक शैतान पैदा होता है, एक फरिश्ता भी पैदा होता है और एक शैतान भी पैदा होता है। तो वो जो अपने साथ शैतान पैदा होता है ना, जिसको हमजाद बोलते हैं, ये कैद में नहीं होता, ये भी तो ये गुनाह करवा ही रहा होता है ना। और खाता भी यही है, बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो वो इब्लीस के बजाय हमजाद जो होता है ना, ये खा जाता है खाना। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ने की अहमियत रमज़ान शरीफ में बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। वो आपने पुरानी फैज़ान सुन्नत में जो एक वाक़या लिखा था ना कि एक का शैतान था, वो बाहर रह जाता था और भूखा रह जाता था, क्योंकि वो जब घर में जाता तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जाता था और खाना खाता था तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाता था, तो उसका शैतान बिल्कुल भूखा रह जाता था, कमज़ोर हो गया था। और एक शैतान बड़ा मजबूत था, तो वो कहता था कि मैं जिसके साथ हूँ वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता नहीं है तो मुझे खाना भी मिल जाता है, घर में जाता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो मुझे रहना भी मिल जाता है। तेल लगाता तो बिस्मिल्लाह नहीं पड़ता, तो मैं तेल भी लगा लेता हूँ। अब तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो 70 शैतान जो है ना, वो तेल लगाने में शामिल हो जाते हैं। ये भी हदीस पाक मदनी पंचसूरा में लिखी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो बिस्मिल्लाह तो हरगिज़ छोड़नी नहीं है। एतिकाफ़ के लिए इस्लामी बहनें अगर बैठती है वहाँ पर, क्या कहते हैं, अपने कमरे के अंदर, तो उनका जो पूरा कमरा होगा, जैसे बेडरूम होता है, पलंग भी लगी हुई होती है, अगर उसी कमरे के अंदर बैठ जाएगी तो ये पूरा कमरा उसके लिए मस्जिद बैत हो जाएगा। जी हाँ, अगर नियत है पहले से कि मस्जिद बैत है, एतिकाफ करना है, तो कोई भी जगह मुकर्रर की जा सकती है कि ये कमरा मस्जिद बैत है। यानी अपने एक बेड, जैसे उमूमन हम आम घर की मिसाल लेते हैं कि एक कमरा है जिसमें पलंग भी है, उसी में वो सोती भी है, और अब ये नियत करती है कि मैं इसी कमरे को अब मस्जिद बैत बनाती हूँ, यहीं सोऊंगी, यहीं खाऊंगी, यहीं पीऊंगी, और चूँकि उस कमरे में अटैच बात भी है तो यहीं बाथरूम में भी चली जाया करूँगी। तो बाथरूम में जाने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ज़रूरत के तहत ही जाएगी अंदर। तो
मतलब हाजत के तहत, तो बाहर कमरे से निकलने से अच्छा कमरे के अंदर ही वो अटैच बात है। तो वो जो पूरा कमरा होगा, जनरल जो आजकल हमारे घरों में फ्लैट के साथ, वो पूरा कमरा उसके लिए मस्जिद बैत हो गया, अब उस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बाथरूम जो उसके लिए खारिज मस्जिद बैत का हुक्म होगा, है एक की चार दीवारी में। जैसे हमारे यहाँ चार दीवारी में होते तो ये बाथरूम, वुजू खाने, ये सब फिनाए मस्जिद में शुमार होते हैं। अच्छा, तो ये जनरली तौर पर जो हमारे इस्लामी बहनों के जहनों में कन्फ्यूज़न होती है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की नीयत से ये चंद सवालात किए हैं, ताकि ये एक अल्लाह करे कि इनको भी इस तरह अच्छे अंदाज से सवाब कमाने के लिए इत्तिकाफ़ की सादत नसीब हो जाए। अच्छा, रोज़े में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बार बार गुस्ल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये कि इबादत में दिल तंग होना अच्छा नहीं है। इबादत खुशदिली से करे। अब ठीक है, सख्त गर्मी है तो इसमें बार बार गुस्ल करे या पानी वाला कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन लोगों पर इज़हार करने के लिए नहीं, अपने तौर पर तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। नमाज पढ़ने के बाद इमाम के बारे में दिल में ख्यालात आते हैं, क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? ख्यालात क्या आते हैं? अब अब बुरे ख्यालात आते हैं कि आदमी सही नहीं है, तो बहरहाल इस तरह वो, अगर वो आदमी सही है तो अपने बुरे ख्यालात का इलाज किया जाए। नमाज में उसके हरज नहीं है पढ़ने में। बाद लोग समझते हैं कि मेरी इससे नाराज़ी है इमाम से तो मेरी नमाज नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। अगर इमाम शराइत पर पूरा उतर रहा है तो फिर ये कि कोई नाराज़ी भी हो गई तब भी इमामत का वो हकदार है, इमामत का अहल भी है, उसके पीछे नमाज भी बिला कराहत हो जाती है। लेकिन अपने ख्यालात का, अपने जहन का, अपनी सोचों का इलाज करना चाहिए। हुस्न ज़न का जाम पीना चाहिए। हुस्न ज़न का जाम रोज़े में भी पी सकते हैं। रोज़े पे, बल्कि रोज़े के इससे रोज़े की नूरानियत और रूहानियत में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे बाद औक़ात बड़े बेबाक किस्म के लोग होते हैं, नमाज पढ़ कर बाहर निकलते हैं, फिर इमाम के बारे में, इसके घर के बारे में, तरह तरह के बेचारे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और बहुत गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। इमाम के बारे में हुस्न ज़न रखने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। क्या नफ्स को कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है। और दूसरा सवाल होगा कि कैसे किया जा सकता है? ज़ाहिर है इसके लिए तो बहरहाल ये कि मुजाहदात, रियाज़ात, सोहबतें दरकार है। और ये वो नहीं है कि जिसको गन पॉइंट पर हम काबू कर लें। तो इसके लिए बहरहाल ये कि उसकी मुखालफत की जाए। एक सूरत तो ये जो कहे इसका उलट किया जाए। ये बोलता है कि आज तो बहुत गर्मी है, बस इफ्तार का टाइम हो तो सारा जग शरबत का मैं घट जाऊं, गिलास से गुजारा नहीं है ना, गिलास से गुजारा नहीं, सारा जग पीऊंगा। तो अब बोले कि मैं शरबत तो तुझे देखने भी नहीं दूंगा। नफ्स की मुखालफत। अच्छा चलो ठंडा पानी पिला दो, नहीं ठंडा पीना है, पानी सादा मिलेगा। अगर सादा मांगता है गर्म पानी मिलेगा। नफ्स की मुखालफत। बिरयानी खानी है, नहीं खिचड़ी मिलेगी। है बहुत मुश्किल ना। तो बहरहाल ये कि एक तरीका ये भी है कि नफ्स की मुखालफत करे, इसको कमज़ोर कर दे, इसकी बात ना माने, क्योंकि नफ्स ही है कि इसको उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ता है। यदि इसकी जो हम बात मानते जाते हैं ना, ये जो बोलता है वो खा लेते हैं, जो बोलता है वो पी लेते हैं, जो बोलता है वो पहन लेते हैं, जो बोलता है वो ओढ़ देते हैं। तो जितना भी मतलब जिस चीज़ का वो मशवरा देता है ना कि आज तो यार फुला चीज़ खानी है, तो हम फौरन लब्बैक कहते हैं और हाजिर कर देते हैं और हम खा लेते हैं। फुला चीज़ आज पीनी है, आज तो फुला होटल में जाना है, पहुंच जाते हैं। फुला तफरीका चलना है, चलो भाई। वो लिबास जो है ना ईद में तो वो लिबास पहनेंगे, उस दर्जी के बाद सिलवाएंगे
पैसे ज़्यादा लेता हो लेकिन सिलाई कैसी करता है? जो पैसे ज़्यादा लेगा तो सिलाई अच्छी ही लगेगी। हालांकि जो कम लेता मशीन उसके पास भी वही होती है, हाथ भी दो वही होते हैं, लेकिन बस उसका मेयार होता है। दुकान अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, तो वो ज़रा ग्राहक से ही वसूल करेगा। जिसकी दुकान बेचारे की सादा है तो उसको कम फीस में भी वो चल जाएगा, उसको खर्चा इतना नहीं है। तो बड़ी दुकान वाले के बड़ा भाव होता है तो हमको यूँ लगता है, तो हमारा नफ्स बोलता है उधर से सिलवाना है, लब्बैक। अपनी अक्ल उसके कदमों पे कुर्बान करके खर्चे किए जाते हैं हम लोग। तो यूँ नफ्स हमारा तगड़ा और पहलवान हो जाता है, जो हमको पटक पटक के मारता रहता है, हमको समझ पड़ती नहीं है। तो इसको काबू करने के लिए इसका उलट करना पड़ेगा। तहज्जुद यानी फजर की सुस्ती है, जैसे फजर की सुस्ती है तो बोले आज तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा, तो फजर में सुस्ती दिलाता है, तो तहज्जुद भी पढ़े और फजर तो पढ़नी फ़र्ज है वो। तो इस तरह मतलब उसकी मुखालफत करके उसको लटकाता रहे, वो जैसा जितना बोले उसकी उतनी ज़्यादा मुखालफत करे तो ये काबू में आएगा। वरना इसकी हम लोग तो इसके मनने वाले हैं, मानते रहते, किसी को पता भी नहीं होता, ये बातें भी नहीं होंगी कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है। यानी नफ्स की ऐसी गुलामी का हमने वो पहना हुआ है हार कि हमको समझ भी नहीं आती ये बातें कि बोल क्या रहा है। नफ्स ने बिल्कुल काबू किया हुआ है, हमको हाईजेक किया हुआ है और बिल्कुल यानी कि पता ही नहीं चलता। तो ये सोबतें हमारे पास नहीं है, हमारे मुताले नहीं है। तसव्वुफ की किताबों का मुताला किया जाए तो नफ्स की चालों का कुछ ना कुछ पता चलता है। जैसे इह्या उलूम है, कम अज़ कम मिनहाजुल आबिदीन ही पढ़ ले, फैज़ान मिनहाजुल आबिदीन पढ़ ले, मुख्तसर है, कुछ तो पता चलेगा इस नफ्स के मसाइल का। तो हर मामले में नफ्स हमारे वो दखील होता है, हर मामले में। ये बोलने में भी दखील होता है, बिल्कुल। इसमें भी ये देगा क्या यार, क्या मालूम है यार, कैसे निकात बोल रहा है, अल्फाज का चुनाव कैसा है। ये यूं मतलब बंदे को ये फंसाता चला जाएगा, वो भी अच्छे अच्छे अल्फाज सोच सोच के वो बरसाता रहेगा, खुद को फंसाता रहेगा। तो ये नफ्स की चालें बड़ी खतरनाक है। इसमें क्या खुद को फंसाएगा? अच्छे अच्छे अल्फाज निकाल रहा है और ये सब कर रहा है, बोले इसमें भी खुद को फंसाता रहेगा। यूँ होता है कि लोगों पर अपनी छाप पड़ रही है, इंप्रेशन पड़ रहा है। ये भले पढ़े या ना पढ़े, लोगों के सर से गुजर रहा हो, इसको तो ये नफ्स तो ही बोलोगे यार लोगों पर बड़ा तेरा इंप्रेशन पड़ रहा है, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अब बेचारे तवज्जो से सुनिए ना तो करें क्या, अभी केला मिलेगा, पानी मिलेगा, थके हुए, गर्मी है, एसी है, तो अब ये बैठे हुए तो अपने को यूँ कि यार बड़ी तवज्जो से सुन रहे, हालांकि ये घड़ी देख रहे हूँ, समझे, ये कब इफ्तार हो और कब थोड़ी तरावट पैदा हो, कुछ डाले। ये भी नफ्स जो है ना, ये तरकीब है, इनकी भी बेचारों की बना रहा होगा, सबकी नहीं, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं तो ये भी बोलेंगे यार इसमें भी मेरे लिए नफ्स की शरारत है कि यार बड़े दिल के चोर पकड़ता है ये तो। वाकई में तो केले याद कर रहा था, ने पकड़ लिया, हो गई करामत। अंधेरे में तीर निशाने पर लग गया तो वो करामत का नाम मिल गया। हम तो ऐसे नीचे के मामले को भी करामत समझ लेते हैं कि ये हजरत की करामत है, ये फलां की करामत है, फलां की करामत है। तो करामत क्या, चले मौजू लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, करामत जो ऐसी बात जो वलीयुल्लाह से सादिर हो और जो आदतन मुहाल हो, आदतन इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो। मिसाल के तौर पर ये जैसे कि समझो कि ये पंखा गिलास के बाहर है ना, इस गिलास के बाहर जो पंखा चल रहा है, इसको ये गिलास के अंदर बैठा हुआ कोई यूं इशारे से रोक दे तो ये रुक जाए, चलना बंद हो जाए, मिसाल के तौर पे। तो अगर कोई वलीयुल्लाह इशारा करे तो ये करामत। अब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो आएंगे नहीं, है ना, तो वरना नबी से कोई ऐसी बात सादिर हो तो वो मौजिज़ा। इज़हार नबूवत के बाद, इज़हार नबूवत से पहले ऐसा हो नबी से तो उसको इरहास बोलते हैं। और अगर कोई फासिक व फाजिर भी ये दिखा सकता है, शुअबदा, ये कहलाएगा इस्तिदराज, यानी कोई फासिक या गैर मुस्लिम
यूं गिलास के अंदर से इशारा करके पंखे को रोक दे, तो रुक तो ये भी गया, लेकिन ये करामत नहीं कहलाएगा, ये इस्तिदराज कहलाएगा। तो यूं मत हर एक की बात को करामत, अब बाबा जी है वो लंबी लंबी जुल्फे इधर तक औरतों की तरह बाल है उसके, नमाज एक पढ़ता नहीं है, दो दो टुकड़े गालियां बकता है, बोलते हैं बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल मैं आपको वोट दूंगा, वाकई पहुंचा हुआ है कि कहाँ तक, खुदा तक नहीं शैतान तक पहुंचा हुआ है, यानी जो बेनमाजी हो पहुंचा हुआ है। अब उससे कोई बात ऐसी हो जाए, कोई मरीज ठीक हो जाए, कोई किसी का जिन उतर जाए, कोई जादू चला जाए, तो बोलेंगे यार ये बाबा साहिब करामत है, करामत दिखा दी यार, हमने बड़ा इलाज कराया था, बाबा ने ठीक कर दिया। तो ये बाबा का इस्तिदराज है। अगर वो जैसा बाबा मैंने कहा बेनमाजी, गालियां बकने वाला और लंबी लंबी जुल्फे रखने वाला, इतनी इतनी दाढ़ी रखने वाला, छोटी छोटी दाढ़ी, या दाढ़ी मुंडाता है, या इस तरह का औरतों से हाथ चुमवाता है, पाँव दबवाता है औरतों से, या इस तरह का है, तो वो बाबा ज़ाहिर फासिक है, और फासिक से करामत जाहिर नहीं होती, इससे इस्तिदराज का इजहार होता है, वो इस्तिदराज कहलाता है, कमाल नहीं है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये भी इरशाद फरमाइए कि नेक मुसलमान से अगर शादी हो ऐसी बात, तो उसे कोई क्या कहेंगे? हाँ, उसको मऊनत, यानी आम मुसलमान से कोई बात शादी हो तो मऊनत कहेंगे उसको, वली से शादी तो करामत। तो यूं मतलब इसकी ये तकसीम है, लेकिन ये कि हम हर एक को वली बना लेते हैं वो कोई बात करामत है, मऊनत भी तो हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमजम नगर हैदराबाद से मोहम्मद मुहिब अत्तारी। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल ये है कि माल होने के बावजूद ज़कात अदा करने और नेक कामों में कि जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हुए जान निकलती है, इससे कैसे नजात मिलेगी? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जान निकलती है ना, निकल नहीं जाती। तो अगर अब वो बेदिली से भी ज़कात दे रहा है, चलो दे तो रहा, हो तो जाएगी। जैसा नमाज पढ़ने में हम लोगों की जान निकलती है, नमाज दिल से कहाँ पढ़ी जाती है अपने से, लेकिन पढ़ते हैं ना, तो ये ज़बरदस्ती भी पढ़ते रहना चाहिए, तो आदत भी पड़ जाएगी, लज्जत भी आ जाएगी। आदत तो पड़ी हुई है, लज्जत भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसी तरह ज़कात में जान निकले तो भी वो ज़कात देनी जो फ़र्ज़ है उसको अदा करना चाहिए, और अपने नफ्स को मारते मारते इस कैफियत में लाएं कि हम खुश दिली के साथ ज़कात दें, तो सवाब फिर ज़बरदस्त मिलेगा। जब दे ही रहे तब खुश दिली की तरफ दिल को ले आए, देना ही ये फ़र्ज़ है, वो अच्छे दिल से दें, खुशी से दें, अल्लाह का हुक्म मानते, उस मुस्तफ़ा का फरमान मानते हुए अमल करते हुए हम देंगे तो ज़रा सवाब ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह और खर्च करने में तो वो भी अगर खुश दिली से खर्च करेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। नफ्स को मार कर ज़बरदस्ती भी अगर हम खर्च करेंगे राह खुदा में, सवाब तब भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या कुरान पढ़ते वक्त कुछ खा पी सकते हैं? प्यास लगी है, कुरान करीम पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, तो शायद ये पानी पीना उसका सवाब का काम होगा। अब बन जाएगा कि दिल लगे। तरावी पढ़ रहा है, तरावी में बार बार ये मुंह पे जबान होठों फेर रहा है कि प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, सलाम फेर के पानी पिएगा इस नीयत से कि तरावी पर मदद हासिल होगी, सवाब मिलेगा। इसी तरह कोई चीज खाने में जान फंसी हुई है, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, हाँ वही रोक कर ही खाएगा, पढ़ते पढ़ते खाना तो दुश्वार है। हाँ ये मजे की बात नहीं है। क्या मजे की बात नहीं है? कि मुंह में कोई चीज रख ली, अब पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है और मुंह में, तो इस तरह तो वो मखारिज के भी मसाइल, मद्दात के मसाइल, आदाब के मसाइल, तो ये तो पढ़ना नहीं मुनासिब। मुंह साफ हो, जैसे अब तिलावत कर रहा है, आधा पारा पढ़ लिया और पढ़ना पूरा पारा है, अब वो यार बस
वो समोसा जो रखा हुआ है ना फ्रिज में, और उसको ज़रा निकालो यार। अब जान फंसी हुई है उसमें, क्या करें? पापा जान तो अपनी जगह फंसी हुई है। आज 18 रोजा हो गया, समोसा भी तो गरम भी करेगा ना इसको। आता समोसा ही है। यानी कि रात को लोग खाते हैं यार, खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं बच्चा कुचा। यहाँ भी ढूंढने निकलते होंगे। अब जैसे कि मेरे साथ जो बैठे होते हैं ना, बाज रोने में मसरूफ होते हैं, रोने में, या बस वो नहीं खाना है। इनको जितना समझाते इतना ज्यादा रोते हैं, जितना मनाते इतना ज्यादा बेचारे वो नहीं मानते। खैर, तो ये नहीं खाते। अब मैं इन चीज़ों को समझ रहा होता हूँ कि जो इफ्तार में नहीं खा रहे ना, अब ये भी नफ्स की कोई चाल हो तो, कि इनको मदनी मुज़ाकरा सुनने नहीं देना है। तारा सारा दिन भूखा है और खा नहीं रहा, तो अब भूख तो बढ़ेगी। अब मदनी मुज़ाकरा होता रहेगा, ये ढूंढता रहेगा उधर इधर, उससे पूछेगा यार कोई खाना बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो होता होगा आमतौर पर, मैंने खाया नहीं यार, या वैसे ही कहेगा भूख लगी है। वो एक तादाद है जिनको तरावी के बाद भूख लगती होगी, हाँ, जिसने नहीं खाया उसको ज्यादा लगती होगी। तो ये यूं मदनी मुज़ाकरे से बेचारे महरूम रह जाते होंगे। तो इसलिए मगरिब के टाइम पर इफ्तार में हस्बे ज़रूरत खा लेना चाहिए, ताकि वो अपने मदनी मुज़ाकरा भी, तरावी में भी दिल लगे। खाली पेट अगर तरावी पढ़ेंगे, हाँ कुछ खा, ये इफ्तार में कोई तगड़ा इफ्तार कर लिया है। हमारे यहाँ तगड़ा भी होता तो है, वैसे दुकानें करीब है, मिल जाता है सब कुछ। अब तक पता नहीं अंदर के कोई हालात पता नहीं है। हाँ भैया, अंदर आती है तगड़ी? आती होगी ये, आती है। अरे हाथ उठा रहे हैं। सहन में आती होगी, तो ये या तो वो होंगे जो तगड़ी इफ्तारी कर लेते होंगे, अब भूख है ही नहीं तो डाले क्या इसमें, फिर चलो रो लेते हैं थोड़ा, ये होता हो। वल्लाहु आलम, मतलब किसी के बारे में ये फाइनल डिसीजन लेना मुश्किल है ना, उसको बोलना चाहिए इस तरह, दिल आजारी हो सकती है। मैं तो जनरल बात करता हूँ कि खाने के टाइम पे बंदा खा ले, या खाते खाते ठीक है अपने शौक का भी इजहार कर ले, खा ले। जब दूसरा बोले तो उसका मान रख ले, खा ले। मैं तो कभी खा भी लेता हूँ ना, कोई बोलता ना और लो, तो बार हाँ मेरे उसके दिल जो है से 2-4 दाने भी ले लेता हूँ। बेचारा बोल रहा है, चलो खा रहे है ना, दिल जो ही होती है इससे। नहीं तो वो बोलेगा तो उसकी नाक कटेगी, अपने ना बोल देंगे तो नहीं खाना है, तो बेचारा वो थोड़ा शर्मिंदा होगा। ये घर में नहीं होता ना ऐसा। घर में अब्बा बच्चों को बोले ना तो बच्चे भी नहीं उठाते, और बच्चे ने मोहब्बत से अब्बा को या अम्मा को बोलते हैं थोड़ा खा लो, बोला ना पेट भर गया है, समझते नहीं है। दिल जो ही करनी चाहिए। मैंने उस दिन किस्सा बताया था जी, वो मुझे वो हसन नजा ने बोला ये जुब्बा पहनो, बाहर मैंने किस्सा बताया था, तो मैंने जुब्बा पहन लिया। बच्चा बोल रहा है, इसकी हौसला अफजाई होगी, इसकी दिल जो ही होगी, दिल खुश होगा। तो अब तो इसको याद भी नहीं होगा, लेकिन ये क्या दिल जोई का सवाब तो मिलेगा ना। जितना हो सके जो आसान हो, और अपने ऊपर इतना गिरा भी नहीं गुजरता ऐसा कि 2 दाने डाल दिए, भले मुट्ठी भर के नहीं डाली, मुट्ठियां भर के भी खा रहे होते। ऐसा मुट्ठी नहीं, मतलब इतना बड़ा निवाला लेते हैं, इतना बड़ा निवाला लेंगे। अब मुंह में तो जा नहीं पा रहा, तो अब इसमें गिरता है, उल्टे हाथ से फिर फांक लेते हैं। हालांकि उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए, सीधे हाथ में रख के खाना चाहिए। तो इतना लेके गिरा गिरी ना करें, बड़ा छोटा निवाला लेना चाहिए, ये हिर्स की अलामत है। घर में जो हमारे देख और सुन रहे हैं, इनके लिए भी इसमें बड़े मदनी फूल हैं। मतलब जैसे कि बच्चों के अब्बू ने कहा बच्चों की अम्मी को कि थोड़ा ले लो, तो दिल रखना, दिल जो करना, या उसने कहा बच्चों के अब्बू को कि थोड़ा और, तो वो थोड़े से मुनाफी थोड़ा जैसा भी फरमाया 2-4 दाने, ये तो दिल रखने के लिए। इसी तरह बच्चे वालिदैन के लिए, वालिदैन बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अगर इस तरह का कोई माहौल घर में बन जाए ना, तो मदीना मदीना। यहाँ तो दूसरे को नहीं खाने देते यार, ऐसे होते जैसे थाल लेकर डालने वाले आते हैं ना, तो अब इसको नहीं खाना है तो ये रोक देता हाथ, नहीं डालो। हालांकि दूसरों को खाना होता है बाजू का। ये मैंने पहले भी इस पर तबसरा किया है, और एक वाक्य भी बताया था कि उसने एक ने तो रोक दिया, दूसरा परेशान, फिर आखिर
کچھ لمحوں تک اس نے صبر کیا، پھر اشارہ کیا ڈالو. تو یہ کیا ہے، اپنے کو نہیں کھانا تو کم از کم یہ بول دے کہ مجھے نہیں کھانا، ان کو پوچھ لو. تو یہ اس میں دل جوئی ہوتی ہے، ورنہ بیچارہ ایک کی خوراک زیادہ کسی کی کم، اور بعض اوقات خود بھی مروت میں منع کر دیتا ہے. یہ بھی ہے کہ وہ نہیں ڈالو، پھر زبردستی ڈالتا تو وہ بھی لگا ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے میں نے، کھا رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ تھال لے کر آیا تو تھال میں ڈالوں، اور چاروں اتفاق رائے سے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ ان کی دل جوئی کے لیے دوسرا تھال بھروا لے، پھر وہ کھانا، پھر وہ کھانے کی کوالٹی نہیں رہے گی. اس لیے اس کو منع کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ اس سے اس کی کوئی دل آزاری یا شرمندگی بھی اس میں نہیں ہوتی ہے. وہ جو اخلاقی طور پہ کہہ رہے ہیں نا کھاؤ، اس میں کھا لینے میں دل جوئی کا زیادہ چانس ہے، واللہ اعلم. لیکن وہ تھال کیونکہ یہاں مجبوری ہے کہ وہ تھال تو ڈال دے گا، اس کی جیب سے ہوتا تو وہ شاید نہ ڈالتا، اس کو تو پتا ہے کہ میری جیب میں سے جانا نہیں، اس نے ڈالنا ہے، میرا وزن کم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ کھانا جو ہے پھر شاید آزمائش، نقصان. اگرچہ ہمارے یہاں یہ پھینکتے تو نہیں ہے یہ تھال بھرے بھرے، نہیں، ہم واپس بچانا لے جاتے ہیں. نظام ہے، بلکہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، جو کھانا جو بچ جاتا ہے اس کے تحفظ رزق ہماری مجلس ہے، مجلس تحفظ رزق. اور جو بھی کھانا ہمارا بچتا ہے اس بچے ہوئے کھانے کا درست استعمال کرنے کے لیے، تاکہ یہ اناج، یہ کھانا ضائع نہ ہو، باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے الحمدللہ. اور ہمارا یہاں فیضان مدینہ کے پیچھے کولڈ اسٹوریج بھی ہم نے بنا کر رکھا ہے تاکہ کھانے کو سنبھالا جا سکے. انسان کیا برادری سے باہر، یعنی برادری سے باہر شادی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر کف جوڑ ملتا ہے مسلمان شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خاندان میں برادری میں کرنے کے اپنے فوائد ہیں کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی انکوائری آسان ہوتی ہے. اور اب گھر والے بھی جب کہہ رہے ہیں کہ برادری میں کرو، اب وہ زبردستی باہر کرنے سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، لڑائی جھگڑے، پریشانی ہوگی. تو یوں مطلب کرنا برادری میں چاہیے. اب اور زبان والی میں کیا، یا اردو والا ہے تو عربی میں کیا، تو پھر بعض اوقات وہ بھاگنے بھگانے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ زبان نہیں سمجھ آتی تو گھر والے پریشان. بہت درست بات فرما رہے ہیں. طور طریقے، رہنے سہنے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تقریباً برادری اور کمیونٹی میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور الگ الگ برادری کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو پھر میچنگ کے بھی رہنے سہنے کے بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ اب ارشاد فرمائے کہ کیا حاملہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے ساتھ سوال ہے کہ زیادہ تر سوال آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حاملہ عورتوں کی، جب بچے کی جہاں امید ہوتی ہے کہ جناب وہ سورج کے ہند میں تو چھری اور چاقو اور چمچہ اور یہ اور وہ فلاں، یہ انہی کے لیے اتنے زیادہ مسائل کیوں پیدا ہے؟ وہ ویسے ہی بیچاری مسئلے میں ہوتی ہے، اور مسئلے میں ہوتی ہے، اور اس کو ایسا ستاتے ہوں گے یہی یوں نہیں کرنا ہے، ادھر نہیں کھڑا رہنا ہے، ادھر نہیں ٹیک لگانا ہے. اب مہندی لگانا تو اس کو روکیں گے، تو مہندی کیوں لگا دی ہے؟ اب مہندی لگا تو کیا بچہ کیا مہندی والا نکلے گا؟ کیا مطلب ایسا تنگ کیا ہوا ان کو؟ میں تو واقعی کئی دفعہ آپ نے بھی کتنی دفعہ مسئلے بیان کیے، ان کو اتنا تنگ کرتے بیچاریوں کو یار. تو تھوڑا ان کو تسلیاں دیتا نا بابا. آپ نے ڈرا تجھے یار. ٹھیک ہے، پھر ہو گیا کام. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے، انگوٹھی پہننا سنت ہے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ انگوٹھی اس کے لیے سنت ہے کہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے. مہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی تھی جس سے مہر لگائی جاتی تھی مکتوب لیٹر پر، اور مجھے مہر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اب مہر انگوٹھی سے تو میں نے دیکھا نہیں کوئی لگاتا ہو، تو اب کوئی بھی نہیں لگاتا. جیسے قاضی ہے، جج، انگوٹھی سے مہر لگانا تو اب وہ بھی نہیں لگاتے. مفتی، اس کو بھی مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی مہر نہیں لگاتے انگوٹھی سے. تو اسٹیمپ آ گئی ہے، اس کے نیمل بدل آ گئے. تو یوں لگتا ہے کہ اب کسی کے لیے بھی ان مانوں کر سنت نہ رہی. اب بھی کوئی مفتی صاحب اس سنت کو زندہ کرنا چاہیں
अंगूठी से मोहर लगाना चाहें और वो मोहर की अंगूठी बनाते हैं, उन्हें सुन्नत का सवाब मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो खाली खाली जो अंगूठी पहनते हैं हमारे यहाँ और इसको मतलब ये नहीं कोई कार्य सवाब समझते हैं, तो ये गलत फहमी है। सुन्नत भी नहीं है, सवाब भी नहीं है, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा यही है कि अंगूठी पहनने से बचना बेहतर है। और हाँ, ईद, बकरी ईद, मीठी ईद, अभी जो ईद उल फित्र आनी है उसमें अंगूठी पहनना मुस्तहब है। अच्छा, अब फिर वही अंगूठी भी कौन सी, यानी जो अंगूठी पहनना अब भी बेहतर नहीं है वैसे, वो भी अंगूठी वो जो जायज़ अंगूठी, और इतने बड़े बड़े अंगूठे चढ़ा लेते हैं तो वो जायज़ थोड़ी होते हैं। चांदी की एक अंगूठी एक नग, यानी एक नगीने की, स्टोन हो या प्लास्टिक का हो, जो भी हो, एक हो। तो चांदी की एक अंगूठी एक नग की के वजन में 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, 4 ग्राम एंड 374 मिलीग्राम से कम हो पहनना जायज़ है, अगरचे बे हाजत मोहर, यानी चाहे वो मोहर स्टैंप लगाने की ज़रूरत ना भी हो, मगर इसका तर्क यानी जिसको स्टाम्प की ज़रूरत ना हो उसके लिए जायज़ अंगूठी भी न पहनना अफजल है। और जिनको अंगूठी से स्टाम्प लगानी हो उनके लिए मोहर की गरज से पहनने में खाली जवाज़, यानी सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि सुन्नत है। हाँ, तकब्बुर या जनानापन का सिंगार, यानी लेडीज़ स्टाइल की टिप टॉप, या और कोई गरज मज़मूम, यानी काबिल मज़म्मत मकसद नियत में हो तो एक अंगूठी ही क्या, इस नियत से तो अच्छे कपड़े पहनने भी जायज़ नहीं। ये सारी तफसील फतावा रज़विया जिल्द 22 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 141 पर यह कुछ आसान करके बयान की गई है। 101 मदनी फूल है ना रिसाला, ये 163 मदनी फूल, ये रिसाला है, मकतबतुल मदीना से लिया जा सकता है, तलब किया जा सकता है। 163 मदनी फूल ये रिसाले का नाम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत साहब, मैं गुलाम मुहीउद्दीन अर्ज कर रहा हूँ, मेरे बेटे मोहम्मद कमर को आपसे बैत करानी है और बेटी ज़ैनब को आपसे बैत करानी है, आपका मुरीद बनाना है, उन दोनों को मुरीद बना के मेहरबानी फरमाइए। और मेरी ज़ौजा वो आपसे तालिब बनना चाहती है, मेहरबानी फरमा कर अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए। जज़ाकल्लाह। सिलसिला आलिया कादरिया जो हम दाखिल कर लिया और उनको तलब बैअत में ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ इस वक्त लैया से इस्लामी भाई नज़र आ रहे थे, लैया पंजाब, जो हमारे साथ, अच्छा बारिश हो गई वहाँ पर? जी जी, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, सदाराबाद हमारे साथ हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और भी मुख्तलिफ़ मकामात से आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं, और मुस्तकिल बुनियादों पर शरीक रहने की भी मदनी इल्तिजा है। मोहम्मद नवाज अत्तारी, ज़िला रहीम यार खान। मेरा सवाल यह है, किसी के कपड़ों से बू आना या मुंह से बू आना उसको खुद महसूस नहीं होती, साथ वाले जो हैं उनको महसूस होती है, ऐसा मस्जिद में जाना कैसा है? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। अगर बदबू आती है तो फिर मस्जिद में दाखिला हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपसे अर्ज ये थी कि रोज़े में तेल या सुरमा या खुशबू लगा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, लगा सकते हैं, दोपहर को भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं, इन तीनों चीज़ों की कोई ममानत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। हमारे घर कोई भी चीज हम खैरात करते हैं ना तो किसको दें, मोहल्ले में किसको दें, क्या मालूम होगा कि कौन आदमी इसका मुस्तहिक है? पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखें, अफजल यही है
کہ زکوٰۃ خیرات جو بھی ہے اپنے اب رشتہ داروں میں دیں، اور اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کو پہلے دیں. ناراض رشتہ دار کو خیرات دینا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اور اس میں یہ کہ سوچا جاتا ہے، ظن غالب ہو جائے، سوچ غالب آ جائے کہ یہ اقدار ہے تو دے دیا جائے. ظاہر اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ تو کر نہیں سکتے. اس طرح پڑوسیوں میں دیکھ لیں کہ جہاں آپ کا ظن غالب آ جائے کہ یہ ہے بیچارہ حقدار. بعض سفید پوش ہوتے ہیں جو واقعی حقدار ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی یعنی کہ مالی طور پر مسائل ہوتے ہیں، یا بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور رکھ رکھاؤ کے لیے کپڑے بھی ان کو اچھے پہننے ہوتے ہیں، سواری بھی رکھنی پڑتی ہے، فون بھی موبائل. اب موبائل فون دیکھ کر ہم بولے کہ مالدار ہے تو یہ مشکل ہے. موبائل فون اب ضرورت کا ایک حصہ ہے، تو دیں، دل کھول کر دیں. دینے کہ آپ نے اگر دل کھول کے دے. بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ضرورت ہو تو مانگ لینا، دیکھو مانگ لینا، پلیز یار دیکھو مانگ لینا. تو یہ جو مانگنے پر جو اتنا زور دے دیتے ہیں، ایسے کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ درست غلط؟ وہ جو بھی سفید پوش بولتے ہیں اسی کو ہے. سفید پوش کو سفید کپڑے والے کو تھوڑی بولتے ہیں. سفید پوش اس کو بولتے ہیں جو مروت میں بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، جھجکتا ہے، شرماتا ہے، خوددار قسم کا آدمی ہے. اس کو ڈھونڈ کے دیا جائے تو وہ تو مانگے گا نہیں. آپ بولو گے تبھی. اگر وہ مانگے گا تو پھر بیچارہ سفید پوش نہیں رہے گا، دبا پڑ جائے گا. تو اس لیے وہ کہ جو نہ مانگے اس کو بھی دے دیا جائے. اور یہ اب مانگنا، بول دینا، تو یہ بیچارے کو کیوں آپ مجبور کرتے ہیں؟ آپ کے پاس عاجزی کرے اور منتیں کرے کہ مجھے دو. اب پہلے اس سے کہ منتیں کرے دے دو نا. دھکے کھلاتے ہیں یار. صحیح بات ہے کہ چل کے آدمی دے آئے، پرسوں لے آنا، ترسوں لے جانا، ہفتے کے بعد لے جانا، جلدی آ جانا. تو یہ زکوٰۃ دینے والا وہ احسان کرتا ہے، بیچارے وہ دھکے کھلا رہا ہے. صحیح بات یہ کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے نا، جو ہم سے لے رہا ہماری زکوٰۃ، وہ ہمارا محسن ہے. وہ احسان اس کا کہ ہمارے مال کا میل اٹھا رہا ہے. زکوٰۃ مال کا میل ہے. تو یہ تو واقعی حقیقت میں کہ اگر ممکن ہو تو دے آنا چاہیے، اور عزت احترام کے ساتھ، حقارت کے ساتھ نہیں، طنز کے ساتھ نہیں، ایذا دے کر نہیں. قرآن کریم میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایذا دے کر. تو اس طرح دے. سنائے بھی نہیں، میاں تو میرے کو دعا دو، تم کو نوکری پہ میں نے لگایا. ظاہر اس کو کتنا دل دکھے گا اس کا. آپ نے لگایا تو نیت کرے کہ آدمی کسی کو اگر نوکری پر لگاتا ہے ثواب کی نیت کرے، اللہ کی رضا کے لیے لگا دے. اب پھر احسان جتانا کیا؟ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل بھی ہیں. احسان جتائیں گے، سب کے سامنے بول دیں گے کہ اس کو تو میں نے یوں کیا، میں نے وہ دیا. توبہ استغفر اللہ. وہ بولتے ہیں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اتنا چھپا کر رائے خدا میں بندہ دے. جہاں ضرورت ہو، جیسے کہ کسی ادارے کو دیا، مسجد کو دیا، جہاں ضرورت ہے تو اظہار کرنے کی، تو وہاں حرج نہیں ہے کہ دوسرے کو اس سے ترغیب ملے گی تو اس لیے دوسروں کے سامنے دیا تو بھی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، واہ کے لیے اپنا عمل ظاہر نہ کرے. اور میں ایک کو جانتا ہوں جو دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ اور اپنے دیگر ڈونیشن، مدنی عطیات وغیرہ دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے. جب ان سے چندہ لے کر جب ان کا شکریہ ادا کرے نا، تو وہ ساویں کہتے ہیں شکریہ کی چیز کا؟ شکریہ آپ کا کہ آپ میرے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو یار. ماشاء اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں. جی کال چلائیے. اگر کوئی اسلام بے وضو کر رہا ہو، اس کے ہاتھ میں انگوچھی ہو یا کھڑی ہو، اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس کو اگر اتنا جام ہے، یہ ٹائٹ ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوگا. البتہ اس کو نکال لے یا جگہ بدل دے، اس کی تھوڑا آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیں گے تو پھر اگر اس جگہ پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا.
جناب یہ بتائیں کہ جو یاقوت اور مرجان ہے اس کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، جبکہ وہ جو بتایا گیا وزن چاندی کا جو وزن بتایا گیا، مرد کے لیے یہ وزن کی قید ہے چاندی کے، باقی عورتوں کے لیے سونے چاندی کی جتنے بھی وزن کی انگوٹھی پہنتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔